Hello everyone. Làm sao nó cho tôi nó anh chị project B-Handmade YouTube channel đó. Khá lại nó cho tôi nó cả ham nó tông bay khana này. Tini hình càng cái nó lòng nó ăn phun được này ani just hamong order man mani abu bosu zarate ago kha. Bisini to pai kha ang nó lòng nó abu ni sekang ni video nó phun ka. Hình càng cái tabu hình càng cái saka ni saka thup jang này abu hình càng cái ani also zara ago khana di shoulder kabarang kha shoulder zara. Jadi amu hình càng cái buskang omo hengkang ke buskang tai omo hengkang ke uklok so omo suzara klai tongo ang balai no time nango sapta kaisa rok la haino nangnai hang ma tongo hengkang ke suzara se tini ang klai tong khom ke ba tai sapta kaisa le pura nangnai no tai 6 days rok la haino nangnai hengkang ke om hai ke kiting dei klai ma thang otak ko kiting dei hengkang ke tai bo tini ang video klai mani karan hengkang ke norong no ani thani wo crochet ni collections kobang ma tongoi tongkho norok tomung no hamja khangke order wina imano chang norong no phunang nai puila no hingkang ke ani bani ni keychain tongkho konai di bani balai no cute safety eyes rok rejak nai di safety eyes omokuno baksa hingkang ke suboi khlayo angko suboi bo khlayo but o jaga hingkang ke safety eyes riwai khlai mani so omo hingkang ke cotton by sanamjak nai di cotton yarn by sanamjak omo acrylic yarn ya cotton yarn by sanamjak plus o jaga safety eyes rijak so omo ni hingkang ke omo ni price 220 by no obo nawai mano to mung no anthan te kaisa tongo hingka to mung no kaini no nana ni hingkang ke nai ang bulk order of hingkang ke khayo but ang tabu hingkang ke oro two piece tongoi tongkha ni thani wo no 2 piece no nana ni hingkang ke ang teksa khainai kaya ba kaisa no nana ni hingkang ke no 220 by no manai next hingkang ke ani thani wo nadio frog ni keychain ombo tongkho ombo cotton ni no ombo cotton ni balai no cute nai di same ombo same price oro hingkang ke safety eyes riwaya o jaga hingkang ke cotton by no snamjaka ombo cotton yarn by no snamjaka pura cotton yarn by no ombo ko robo snamjaka so omo bo 220 om hayang lang omo 210 by no rijak nai nai di kaisa ni 210 by no norok manai next hingkang ke ani thani wo o keychain tongkho duckling ni omono dancing keychain phan hono dancing duckling keychain karan omono yakung no omhaike bara bokhlai mano kolok bokhlai mano ontike sotanai song balai no cute omo bani thani wo 2 piece tongo norong nana musong hangke nawai mano omo 2 piece tongkho so omo hangke cotton yarn bes namjagya omo hangke acrylic yarn bes namjago nenai di omo hangke acrylic yarn bes namani bagaina omo 180 rupees na omo no 180 rupees by manai nenai di kaisa piece 180 rupees next hingkangke anthani penguin ni keychain ko balai no cute penguin ni keychain kaini tongoi tongo norong nana musong hangke nawai mano kaisa ni hingkangke kaisa ni 80 rupees kaisa ni 80 rupees by norok manai iko next hingkangke omo honeybee balai no cute ke snamjak honeybee berai bokong rijak nini khumbo jaga o rijak nai di balai no naitoka omo hingkangke o keychain hingkangke norok 150 no 150 by no ogono manai lowest price 150 om by no norok manai omo keychain kaisa kaini tongo oboni piece bo kaini tongo 150 by norok manai to mung no norok o kaini ni no na sinai hingkangke ang te kisa pano khayano kaya ba kaisa nana hingkangke 150 by norok manai next hingkangke ani thani strawberry ni keychain bo tongkho kainai iko balai no ko tesel bo rijak khum bo rijak balai no naithogo so omo bo norok same omo norok manai 160 rupees by 160 rupees by manai ang nai di karon o jaga tesel rijak an baga mo 160 omo no lowest 160 hingmani hingke tabo jodi o norok kainai no nana ni musongo hingkangke ang teksa khainai keba kaisa nana hingkangke norok obo 160 rupees by mansinai next hingkangke ani thani frog ni keychain bo tongkho iko frog ni keychain omo bo balai no cute frog ni keychain tongkho ke norok bo nana ni musongo hingkangke omo only 80 rupees
only 80 rupees one piece ni norok manai piaba kaisa tham no nasina hingka ka ang tesa khainai kaisa piece hingka ke 80 rupees next hingka ke naidi omo bo khitong rojak tongo naidi mochi cat hinjago bono mochi cat ni keychain so omo bo norok nai mano Chajakkha ke omo hingka ke just 60 rupees bai norok manai naidi omo no lowest high ke omo 70 80 rupees rui faljago norok just 60 rupees bai omo manai omo no lowest price 60 rupees next hingka ke te kisa tiger ni omo kaisa tongkho tiger dancing keychain omo bo cotton yarn bai snamjago safety eyes rok rijak so omo bo 220 rupees 220 rupees norok nana musung hingka ke screenshot nawini ang bai Instagram tiki kurungdi next hingka ke omo balai no cute omo kaisa no snamani ang omo kaisa no tongsiwo omo kaisa no ang tamsalani teksa kubang rok das namai phalai mano hone ang wansukmani ani omo tekisa snamnani mane teksa kubang ke snamnani as homosi kerika so omo kaisa piece na ani thani tongkho no kaisa piece na nanani musung khangke nawai mano omo hangke 350 na di 350 one komchi 350 bai norok mana mo cotton yarn bai snamjago monkey safety eyes rok borijak banana teijak khlainai balai no affordable price no 350 only 350 bai norok obo no manai next hingka ke same elephant ni naidi omo bo cotton yarn bai no snamjago omo bo norok nana musung khangke nawai mano omo anthani one piece no tongo one piece na ang obo no snamjago so omo kaisa no anthani o ang tai সময় মালিয়া তাই bo gobang ke snamnani hone wansuk tongmani yaba ang obo no hingka ke ang tabuk kaisa phono ang phalai risine hine wansuka so obo ni price hingka ke ong thaijing ni obo 350 moita nawdi omo hingka 350 bai norok manglang omo 380 omo 380 omo teha tor omo 380 bai norok manai tesa kobo kosi tongo omo teksa snamnani so norok obo 380 bai manai keba norok mone khlai do kainini no nasinai jura khlai o kainini no nasinai hingka ke ang teksa khainai omo 350 kaisa ni omo 380 kaisa ni kainini ekloge nanani hingka ke ang teksa khainai so omo no tini ni ani je mani rok phunuk mani norok no hingka ke tai kaisa tongkho norok no phunukano tongadi teka sabo tongkho iko beer ni omo tongkho omo bo same price no 220 cotton yarn bai snamjago beer omo bo norok nakhai nawai mano tak bo tongkho omo kaisa piece ani thani o next hingka ke omo bo tongkho ani te kaisa omo tongkho omo belai no cute car hanging bo norok use khai mano as a keychain hisabe use khai mano as a bag charm hisabe bo norok use khai mano naidi so omo hingka ke ang acrylic yarn bai snamo acrylic yarn bai snamo ang 200 ke phalo phiaba hai pono tabo hingka ke norok no 180 bai norok nai norok obo no Chajakkha ke nai mano omo kaisa piece na thani tongchiwo norok obo Chajakkha ke nawai mano naine di kaham ke no so omo rok no ani manai rok je no omo phungnang tongmani iko norok Chajakkha ke ang bai Instagram teke kurungdi so omo rok norok bebak no nabai sine tini je ang mani phunuk mano bebak no norok nabai sine hingka bo norok khai mannai norok ang bai price rok salai mano iko tini je ang mani norok no phunuk mane omo bebak no nasinai hingsa kangkai tai bo khai rijaknai norok no norok nawai mano bebak no nanani himusung khangke tesa khai rwnai hingka ke asuk na ani video tini ni norok tomung no ani video no Chajakkha ke norok ani o video no like khai di comment bo khai di share bo khlai di tai tomung no puila nai tongkha angke norok ani o channel no subscribe khai di
agini naijak borok rok bono bo ang koina musungo norok tomung no nai tongo phiaba subscribe khaya ko hinkhe ani o channel no subscribe khai ready asuk no malaya norok by next video. Bye bye.